tini party IPFT North Amarpur division by twidu jak twidu Anjol committee ni bising tui tini o bazaro tini kaisa joining program raijak o joining program manjak phani tini party IPFT ni division president Kobi Chandra Koloi MCC member Muniram Koloi Anjol president Pelamini Jomatia Doyasagar Jomatia Jerry Koloi Techini Ur IPFT manjak phainai Mainusing Jomatia Boribadolai manjak phainai Pusurani Deborma Jontasari Deborma tei tine o jorawo বিশেষ করে তাই জাত দফানো হামজাওই তিনে জয়নিং খাইনাই রকন আনি খাবাই তিনে হামবাই মায়া ফারো তাঙ্গै हुमाले इलेक्शन पाइमानी प्राय 4 मास तंगमानि यागुल तिनी फार्स्ट IPFT ओ तुइदो टोटल वोटार के 59 वोटार तिनी जयनी रौ फैमिली के 14 वोटार के ओ जराओ तिनी फाइनाइ रक विशेष कर त्रिपुरा मथानी तिने IPFT वो जातिना हामजागै ताई त्रिपुरानो हामजागै जों बाय बाक्सा खलायै बर' सामं तांनाय हिनि फाइनाय रगनो बायफ्लाया हामबाय तै तिनो ओ जराव तै मानजक फानि चिनि विशेष कर त्रिपुरा मथानी लीडर पूर्व जयरियां तै खौक सब मानजक फानि चिनि manjak phainai bosonto riang borono bahaina hambai tei ojorabo जों साइमानो त्रिपुरा राज्यआव IPFT कवि पॉलिटिकल पार्टी बने लॉजिक दङ बने सीमारेखा दङ बने आयतन दङ IPFT कवि कक सावै दिनै এই त्रिपुरानि दाबिनो जों ताबो सानै दं अनेके बर' त्रिपुरा मथानि हामिया कक साफानो दिनै कवि गोथानो बय नाहारि दङ आबन बै तरक खाय IPFT दिनैनो पहिला এই নরম ডিভিশন IPFT ফাইনানি জয়নি রননি চেংখা ত্রিপুরা মথা তিনি সিং বাইনানি চেংখা তৈ ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা যাও বনে পাতি তৈ রইনা মাংলাক আবাকানি তিনি যতন ও তৈদু বাড়ি বাজানি